ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଏଇ କ୍ଲାସ୍ରେ। ଆଜି ଆମେ ପଞ୍ଚମ ପାଠ ପଢ଼ିବା। କ'ଣ ରହିଛି? ସଂଖ୍ୟା ପରିଚୟ। ପଢ଼ ଓ ଜାଣ, ପଢ଼ିବା ଆଉ ଜାଣିବା। ଆମେ ଷଷ୍ଠ କ୍ଲାସ୍ରେ 1ରୁ 20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିଥିଲେ। ତ ଆମେ ଏଇ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମର ସପ୍ତମ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ 21ରୁ ଜାଣିବା ହେଲା। 21ରୁ ଆମେ ଏଇଠିରେ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ 20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଟା ଟିକେ ଏବେ ରିଭାଇଜ୍ କରିବା, ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବା ପଢ଼ିବା। କ'ଣ ଅଛି ଫାଷ୍ଟରୁ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା। ପୁଣି 11କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏକାଦଶ, ଦ୍ୱାଦଶ, ତ୍ରୟୋଦଶ, ଚତୁର୍ଦଶ, ପଞ୍ଚଦଶ, ଷୋଡ଼ଶ, ସପ୍ତଦଶ, ଅଷ୍ଟାଦଶ, ନବଦଶ, ବିଂଶତିଃ। ତାପରେ ପୁଣି 20ରୁ ଏଇଠି ଅଛି ପଢ଼ିବା ଏକବିଂଶତିଃ। ଏକବିଂଶତି ମାନେ 21, 21। ଏକବିଂଶତିଃ, ଦ୍ୱାବିଂଶତିଃ, ଦ୍ୱାବିଂଶତି ମାନେ 22, ତ୍ରୟୋବିଂଶତିଃ 23, ଚତୁର୍ବିଂଶତି 24, ପଞ୍ଚବିଂଶତି 25, ଷଡ଼୍ବିଂଶତିଃ 26, ସପ୍ତବିଂଶତିଃ 27, ଅଷ୍ଟାବିଂଶତିଃ 28, ତାପରେ ନବବିଂଶତିଃ 29 ବା 29 ବି ଆମେ ତାକୁ କହିପାରିବା। ତାପରେ 30। ଏଇଠିରେ ଦେଇଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଏଇଠି ଦେଇଛି 10 10 ଏଇଥିରେ ଅଛି, ବୁଝିହେଲା? 10 10 ତ 3ଟା 10 ମିଶିଲେ କେତେ ହେଲା? 30 ହେଲା। ତାହାକୁ ସଂସ୍କୃତରେ ତ୍ରିଂଶତ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ଏକତ୍ରିଂଶତ୍। 10 10 10 30 ହେଲା, ଆଉ 1 ମିଶିଲେ 31 ହେଲା, ତ ଏକତ୍ରିଂଶତ୍। ତାପରେ ଏଇଠି 10 10 10 ଆଉ 1 ଆଉ 2, ତ 30 ଆଉ 2 ମିଶିଲେ 32, ତ ଦ୍ୱାତ୍ରିଂଶତ୍। 30 ମିଶିଲେ 3ଟା ମିଶିଲେ ତ ତ୍ରୟୋତ୍ରିଂଶତ୍। 33, 3 ମିଶିକି ଏଇଠି 4ଟା ବାଡ଼ି ମିଶିଛି, ତ ଚତୁସ୍ତ୍ରିଂଶତ୍। 34କୁ ଚତୁସ୍ତ୍ରିଂଶତ୍ ବୋଲି କୁହାହେଉଛି। ସେମିତି ପଞ୍ଚତ୍ରିଂଶତ୍, ଷଟ୍ତ୍ରିଂଶତ୍, ସପ୍ତତ୍ରିଂଶତ୍, ଅଷ୍ଟାତ୍ରିଂଶତ୍, ନବତ୍ରିଂଶତ୍ ବା ଊନଚତ୍ୱାରିଂଶତ୍। ଊନଚତ୍ୱାରିଂଶତ୍ କାହିଁକି ଅଛି? 40ରୁ ଗୋଟିଏ ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଊନଚତ୍ୱାରିଂଶତ୍। ନବତ୍ରିଂଶତ୍ 39, ତାପରେ ଚତ୍ୱାରିଂଶତ୍ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଠିକ୍ ସେହିପରି କ'ଣ ଲେଖିବ? ଦେଇଛି ରୁହ। ଏକଚତ୍ୱାରିଂଶତ୍, ଦ୍ୱିଚତ୍ୱାରିଂଶତ୍, ତ୍ରିଚତ୍ୱାରିଂଶତ୍, ଚତୁଶ୍ଚତ୍ୱାରିଂଶତ୍, ପଞ୍ଚଚତ୍ୱାରିଂଶତ୍, ଷଟ୍ଚତ୍ୱାରିଂଶତ୍, ସପ୍ତଚତ୍ୱାରିଂଶତ୍, ଅଷ୍ଟଚତ୍ୱାରିଂଶତ୍, ନବଚତ୍ୱାରିଂଶତ୍, ଊନପଞ୍ଚାଶତ୍, ପଞ୍ଚାଶତ୍, ଷଷ୍ଠୀଃ। 50 ମାନେ 50, 50 ମାନେ 50। ଏଇଟାକୁ ତମେ ନିଜେ ପଢ଼ି ନେବ, ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ଷଷ୍ଠୀ, ସପ୍ତତିଃ, ଷଷ୍ଠୀ ମାନେ 60, ସପ୍ତତିଃ ମାନେ 70। ତ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏକପଞ୍ଚାଶତ୍, 51କୁ କ'ଣ କହିବା? ଏକପଞ୍ଚାଶତ୍। 52 ଦ୍ୱିପଞ୍ଚାଶତ୍। 53 ତ୍ରିପଞ୍ଚାଶତ୍। ଚତୁଃପଞ୍ଚାଶତ୍, ପଞ୍ଚପଞ୍ଚାଶତ୍, ଷଟ୍ପଞ୍ଚାଶତ୍, ସପ୍ତପଞ୍ଚାଶତ୍, ଅଷ୍ଟପଞ୍ଚାଶତ୍, ନବପଞ୍ଚାଶତ୍, ଷଷ୍ଠୀଃ। ତାପରେ ଏକଷଷ୍ଠୀଃ, ଦ୍ୱିଷଷ୍ଠୀ, ତ୍ରିଷଷ୍ଠୀ, ଚତୁଃଷଷ୍ଠୀ, ପଞ୍ଚଷଷ୍ଠୀ, ଷଟ୍ଷଷ୍ଠୀ, ସପ୍ତଷଷ୍ଠୀ, ଅଷ୍ଟଷଷ୍ଠୀ, ତାପରେ ନବଷଷ୍ଠୀ, ସପ୍ତତିଃ କରିକି 70 ଆସିବ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ସପ୍ତତିରୁ ଏକସପ୍ତତି, ଦ୍ୱିସପ୍ତତି, ତ୍ରୟସପ୍ତତି, ଚତୁଃସପ୍ତତି, ପଞ୍ଚସପ୍ତତି, ଷଟ୍ସପ୍ତତି, ସପ୍ତସପ୍ତତି, ଅଷ୍ଟସପ୍ତତି, ନବସପ୍ତତିଃ, ଅଶୀତିଃ। ଏହିପରି ଅଶୀତିଃ, ନବତିଃ। 80ରୁ ପୁଣି କେମିତି ଆସିବ? ଏକାଶୀତିଃ, ଦ୍ୱେଶୀତିଃ, ତ୍ରୟୋଶୀତିଃ, ଚତୁଃଶୀତିଃ, ପଞ୍ଚାଶୀତିଃ, ଷଟ୍ଅଶୀତିଃ, ସପ୍ତାଶୀତିଃ, ଅଷ୍ଟାଶୀତିଃ, ନବାଶୀତିଃ, ନବତିଃ।
एकनवतिः द्विनवतिः एकनवतिः द्वानवतिः त्रयनवतिः चतुर्नवतिः पञ्चनवतिः षट्नवतिः सप्तनवतिः अष्टानवतिः नवनवतिः शतम करिकी 100 पर्यंत संख्या संस्कृत रे रही। तापरे आसिला 1 10 100 1000 अयुत लक्ष बोली आमे पढ़ीछु। सेहीपरि एठी भी देछि देख पिला माने एकम एक माने गोटे तापरे गोटे 0 10 शतम सहस्र माने हजार अयुत माने अयुत लक्ष माने 1 लाख नियुतम नियुत कोटि 1 कोटि अर्बुदम वृंदम खर्वः खर्वः निखर्वः शंखः निखर्वः शंखः पद्मः सागरः अन्त्यम मध्यम परार्धम। तो संख्या एतिकी अछि एथिरे श्लोक पढ़िबा। एकं दश शतं चैव सहस्रमयुतं तथा लक्ष्यं च नियुतं चैव कोटिरर्बुदमेव च वृन्दं खर्वौ निखर्वश्च शङ्खः पद्मश्च सागरः अन्त्यं मध्यम परार्धं च दश वृद्ध्या यथाक्रमम्। तो ये जो ऊपर देला 1 10 100 शतम सहस्रम अयुतम लक्ष्यम नियुतम कोटि अर्बुदम वृंदम खर्वः निखर्वः शंखः पद्मः सागरः अन्त्यम मध्यम परार्धम ताकू मने रखिबा पई श्लोक द्वारा दिया हेछि। याकू तुमे माने मने रखिबो बुझे ना। तापरे आमे अभ्यास करिबा। कति सन्ति अक्षरेण लिखतु कति सन्ति अक्षरेण लिखतु अक्षर रे आमे लिखिबा बुझिला। एकम फलम तो एठी एक देछि एकम फलम बुझिला। तो एठी भी एक बोली के देछि एकम मस्तकम एठी आमे कोन लिखिबा एकम मस्तकम। तापरे दुई अछि दुई को आमे कोन लिखिबा एकम एकम परे कोन हुए द्वे एकम द्वे द्वे फले पुस्तकानि त्रीणि 3 अछि त्रीणि पुस्तकानि 3 अछि। तापरे एठी 5 देछि पिला माने हैला। तो एठी आमे कोन लिखिबा पंच अंगुलयः अंगुलयः एठी नव ग्रहः एटा 9 हैला 9। तापरे नव परे कोन अछि सप्त एठी सप्त दिवसाः सप्त दिवसाः। तापरे एठी देछि एटा 3 हैला 32 देछि। तो 32 को आमे कोन कहउथिले 32 को आमे कोन कहउथिले 30 परे 31 आमे कोन कहू द्वात्रिंशत् बुझिला द्वात्रिंशत्। तापरे एटा कोन देछि 10 तापरे एटी 12 एटा अछि चतुर्विंशति बुझिला। अष्टाविंशति बानराः मातृभाषा रे अर्थ लेख बोली कहिला। और अष्टाविंशति बानरा माने एठी रे तमे कोन लिखिबो 28 जण मांकड़ बानरः माने बानराः माने मांकड़ 28 अष्टाविंशति माने 28 पंचत्रिंशत् पत्राणि माने 35 पंचत्रिंशत् 35 पत्र अछि। चत्वारिंशत् बालिकाः 40 एकचत्वारिंशत् द्विचत्वारिंशत् त्रयचत्वारिंशत् चतुश्चत्वारिंशत् आमे पढिछु 40 माने 40 जण बालिका। षट्चत्वारिंशत् पुत्तलिकाः पुत्तलिका माने कंढेई 40 माने 46 46 टी कंढेई। 250 स्तंभ 50 माने 50 तो 250 माने 52 52 स्तंभ।
खंब स्तंभ माने खंब रही। अंकेन लिखतु संख्यारे लेख बोली कही। एकादश एक केमिति लेखन्ति संस्कृत रे एक एकादश। अष्टादश आठ केमिति लेखन्ति आठ एमिति। विंशतिः माने दुई शून्य। चतुर्विंशति चतुर्विंशति माने दुई और चार। सप्तविंशति माने दुई और सात को केमिति लेखन्ति सात एमिति। तापर एठी आसिले त्रिचत्वारिंशत् तीन और चार लिखिबा में हला 3 3 और 4। नवचत्वारिंशत् 9 केमिति लिखा जाय पिला माने 9 4। एकपंचाशत् 1 और 5। तापर द्विषष्ठी 2 और 6 लिखिबा 6। सप्तषष्ठी माने 7 बुझेला। सप्तषष्ठी एठी लिखुची 7 और 6 तो एमिति लिखिदेव। तापर स्तंभम योजयतु अष्टादश 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 द्वाविंशतिः त्रयस्त्रिंशत् पंचविंशतिः सप्तत्रिंशत् बुझेला। तापर कति मुद्रा सन्ति कथयतु। एठी कोन अछि कथयतु बोली कहिछि। एटा हैला 10 रूप्यकाणि 10 रूप्यकाणि माने विंशतिः। 50 सॉरी 10 सॉरी एटा हैला 10 10 विंशतिः 50 शतम् 10 50 विंशतिः शतम् बुझिएला। आज एतिकी समस्त को धन्यवाद। राम राम।